So, what's up guys? Ako nga pala si Mark, no? Pagpasensya nyo na guys kasi medyo mabagal ako hindi nakap-upload. So, ngayon, frog mode menu muna tayo ulit. So, version 3.20.0. So, yan, let's start. So, una, open nyo po yung inyong YouTube. And then, search nyo, ah, yan. Ang pindutin nyo po yung Frog Pro Shooter mode menu version 3.20.0. Yan. And then, punta po kayo sa description and ito po yung download po. Ano lang po yan. And then, search nyo po frog. Ayan. Tap nyo lang po ito pong banner. Tap nyo lang po yan. Yan. Scroll down nyo lang po. Makikita nyo po yan yung ano niya. Yan. Mode features. Yan yung game hack. Movement hack. ESP. Yan po yung features niya. Yan. About mode. Yung game hack menu. Lahat na po yan. And yan. Scroll nyo lang po at makita nyo po yung download mode. Download nyo lang po yan. At yan. Mediafire po yan. Credits po pala kay Bangjal. Siya po yung may owner ng mod menu na to. Credits Bangjal. Download nyo lang po yan. So, dahil po nag-download ko na, hindi ko na po kailangan yan. And then, download nyo po tong Z-Archiver sa Play Store. Ilalagay ko na lang po yung link sa description o sa comment. Pag meron na po kayo, tap nyo lang po and hanapin nyo po yung download. And then, ito pong Bangjal. Tap nyo lang po yung app ng Bangjal. Tap and then install. Wait nyo lang po yan. Version po pala niya 3.20.1. Sorry. Nakita ko po kasi sa may ano niya eh. Sa may caption. Yan, wait nyo lang po yan. And pag na-app installed, open nyo lang po. Allow nyo po yung overlay, display over other apps. Yan. And then, restart nyo po siya. And tap nyo po yung frog nyo na app. And then, dahil, loading pa po siya eh. Teka lang po. Yan. Yung active token po niyan sa login. So, pag nilagin nyo po yan, bawal po yan. Yan, bawal po yan. So, yan. Dahil po na active tokens ko na po, yan, kaya kanina ko po yan. So, kung gusto niya po talaga siya magawa, is